الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك وعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا الانقطاع جمعنا الله مرة أخرى، فأسأله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في مستهل رحمته وعلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يفرج الكروب، وأن يجعلنا أيها الإخوة من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فتن تترى، فتنة بعد فتنة، لا نكاد أيها الإخوة نخرج من مصيبة إلا وندخل في أشد منها. لا نكاد نحن معاشر المسلمين في هذا الزمان أن نخرج من فتنة إلا وندخل في فتنة أشد وأنكى منها. وما تعيشه الأمة هذه الأيام حول أحوال وأوضاع المسلمين في بورما. لنتكلم أيها الإخوة عن هذه الصور المفجعة التي تصلنا، ونصيحتي إليكم أيها الإخوة: خذوا هذه الصور بكثير من الاحتياط والتحفظ، لأن الآن لا يوجد عندنا أداة حتى تمحص الصحيح من الخطأ. فصور على النت في الفيسبوك صور مفجعة. طبعا ما يجري المسلمين في بورما صحيح، وأنهم يعذبون ولم يعذبوا اليوم، بل من قرون من الزمن، وستأتي على بعض المعلومات التاريخية. إذن صحيح أنهم يعذبون، صحيح أنهم يقتلون، صحيح أنهم يحرقون، صحيح أنهم يشردون، لكن لا بد وأن ننتبه إلى هذه الصور التي تنتشر وبشكل فظيع. هذه الصور أيها الإخوة لا بد وأن نطرح علامة الاستفهام: من وراءها؟ وماذا يراد لي أنا كمسلم، ولك أنت أو لك أختي؟ ماذا يراد من وراء هذه الصور الآن التي تنزل والتي تجعل الإنسان يخرج من عقله ويخرج من إطاره؟ وهذا هو المقصود حتى يصبح أو تصبح الضحية هي الجلاد. Donc je tiens à faire cette remarque d'emblée. D'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis une deuxième fois
après cette 6 semaines de séparation, de vacances. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis encore une fois, qui nous réunisse autour de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse boire de sa propre main une eau bénite qui va nous épargner du châtiment de Dieu. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous effacer tous nos péchés et de nous permettre de rester unis et de nous préserver notamment des fitanes, des fitanes aujourd'hui qui nous entourent, soit au niveau local, soit au niveau international. Bien sûr, je vais parler aujourd'hui de ce qui se passe en Birmanie. Mais je tiens d'emblée à dire, tout en sachant que le génocide, appelons ça un génocide, le génocide du peuple birman, notamment les Rohingyas, c'est un génocide qui date et n'est pas d'aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, l'effet médiatique et les images qui nous bombardent nous rendent plus sensibles, parce qu'apparemment nous, on est toujours excités par des images. Alors que le peuple birman, depuis des siècles et des siècles, et il n'est pas le seul, je ne relativise pas, mais nous avons un peuple, le peuple palestinien. Le génocide du peuple birman va nous oublier, le peuple palestinien. Mais nous avons aussi le peuple yéménite, le Yémen. Nous avons le peuple syrien, qu'on a oublié maintenant, c'est Erlas. On a le peuple irakien. On a oublié aussi un génocide en plein jour, fait par des musulmans, dont les victimes étaient des musulmans et le gourou était des musulmans. Place Rab'a al-Adawiya, en Égypte, il y a 3 ans de ça, ou 4 ans de ça. Le président de l'Égypte a brûlé vif des musulmans en train de prier. Et les génocides nous font oublier. Là, on a oublié l'Égypte. On a oublié 4000 personnes en train de prier. Et on les a exterminés, on les a brûlés vifs. Des ulama, des professeurs, des ulama. Ça y est, c'est passé. Pire encore, quelques-uns parmi nous disent mais ils l'ont cherché. Ils l'ont voulu, les frères musulmans, parce qu'ils veulent gouverner. C'est comme si le gouvernement est réservé à une catégorie de personnes. C'est comme si gérer les affaires du peuple est réservé à une catégorie de personnes. Et il est absolument interdit à d'autres. Mais quel est le péché d'un président qui s'appelle Mohamed Morsi, Allah yafkisrahu, ya Rabbi, min hada al-manbar, kana hafidan li kitabillah, wala hakim fi ad-dunya الآن حافظ كتاب الله, ولا حاكم في الدنيا, حاكم حامل لكتاب الله, وكان يصلي بالموظفين في قصر الرئاسة, وله 27 مخترع علمي, اسمعوا مزيان, 27 innovations scientifiques. فين؟ ماشي عند العربان, عند الناس اللي كيعترفوا بالعلم. وحكيت لكم ذاك المهندس الجزائري, المهندس قبل ما مشى العطلة, l'ingénieur algérien, ما شاء الله, il a senti que il est capable de quelque chose, il a une ambition. خلي ولادنا يكون عندهم les ambitions, laissez nos enfants avoir ces ambitions d'atteindre la lune, pourquoi pas. يقول لك الآخر tu vas atteindre la lune, mais pourquoi pas. نقول لولدي vas-y atteins la lune, d'ailleurs on l'a atteint déjà, vas-y dépasse la lune, va au soleil. Crée l'ambition et la rage de réussir chez l'enfant. فإخواننا الكرام, يعني هذا الوضع الآن, cette situation dans laquelle nous vivons et nous évoluons, malheureusement, يعني attention, elle n'est pas définitive. Attention, vous allez sombrer dans le pessimisme et vous allez dire que ça y est, que tout est tracé, que tout est fait et on n'y peut rien. لا خويا مازال. المستقبل لهذا الدين بنص الآيات, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Il suffit d'être un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala سينصرك.
أيها المؤمن أيها المسلم. إذن je reprends donc tout en reconnaissant ce génocide que nous vivons aujourd'hui et les génocides que nous avons vécus, yani la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, n'oublions pas ça, la première guerre du Golfe, l'Afghanistan, la deuxième guerre du Golfe, la troisième guerre du Golfe, la quatrième qui se prépare, celle qui va permettre la division de l'Arabie Saoudite. Celle qui va, comme on a divisé l'Irak en 3, on divisera aussi l'Arabie Saoudite en 3. ويومئذ يبكي من سيبكي ولن يجد من يبكي معه. ويومئذ سيبكي من سيبكي الذي فرط في الدماء. ويومئذ وعندما تقسم الإمارات العربية المتحدة وعندما تشتت، لأن الآن البرنامج ما ماشيش في اتجاه واحد، ماشي لكل شيء، ولا واحد غادي يفلت، ولا واحد personne n'échappera. أنا je ne crois pas trop à la thèse du complot, mais permettez-moi de vous dire aujourd'hui, il y a du complot. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare dont nous sommes les victimes, nous les musulmans. Et la religion de Dieu, l'islam, et la religion de Dieu que nous portons, bah écoutez, vous avez fait un choix difficile. Parce que vous avez choisi d'être musulman. Vous allez payer le prix. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. C'est une façon interrogative. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens qui se croient qu'on les laissera déclarer qu'ils ont la foi, qu'ils sont des croyants, sans les éprouver, ils seront éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. C'est une règle. تفتن ويفتن الإنسان حسب دينه وحسب إيمانه. يفتن في أهله، في زوجه، في أولاده، في شغله، في حظه، حتى في دابته. كان يقول أحد السلف الصالح: كنت أرى أثر معصيتي في دابتي. Je voyais la conséquence ou le résultat de mes péchés dans ma monture. Un le matin, tu démarres la voiture et n'arrives pas à démarrer. Regarde ce que tu as fait le soir. Regarde un peu ce que tu as fait avant. Il y a un génocide. Mais il faut que ce génocide ne nous fasse pas oublier d'autres et qui se perpètent aujourd'hui, encore et encore, dans pas mal de pays musulmans. N'oublions pas le début la fin du siècle dernier, les années 90, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo. Mais n'oublions pas aussi la période coloniale, ce qu'a fait la France en Algérie. Ce qu'a fait l'Angleterre notamment. Mais c'est l'Angleterre qui a créé ce problème. L'Angleterre était là en Inde pendant 2 siècles. 2 siècles. وهي التي في الحقيقة غرست هذا المشكل الطائفي. N'oublions pas les inquisitions à côté. في إسبانيا ذهبت إلى قرطبة. Je suis allé à la grande mosquée de Cordoue. والله غير تبكي الدم. Une mosquée, machallah, sur 20 000 mètres carrés, 2 hectares. Une belle, Allah al-haqiqa, c'est une perle de l'architecture de l'époque. Hatta de l'architecture d'aujourd'hui, pas de l'époque. On ne peut pas rivaliser avec la mosquée de Cordoue, tabarakallah, ou là, le palais Lambra. N'oublions pas l'inquisition juste à côté. N'oublions pas les croisades pendant 200 ans. On a la mémoire courte. Nous les musulmans, on a la mémoire courte. On oublie vite. Il y a que le génocide, il y a le coup de Kosovo, Srebrenica, Sarajevo, quand un président a pris son hélicoptère et il a atterri à Sarajevo, il a fait la déclaration suivante: ne rêvez pas d'avoir un État islamique en Europe. L'Europe n'admet pas ça. Signé président de la République, d'un pays que vous connaissez tous. N'oublions pas, Jma'a. Alors l'histoire nous rattrape. Si vous oubliez votre histoire, les peuples, ce qui fait la grandeur d'un peuple, c'est son histoire, c'est sa langue, c'est son identité. Une fois que tu as perdu ça, tu es un robot. Tu es quelqu'un d'inutile parce que tu as oublié ce que tu es, tu as oublié ce pourquoi tu es créé et tu as oublié aussi les gloires de tes ancêtres. Je vous ai dit avant de partir en vacances, et je vous ai
appelé à lire le livre quand le monde parlait l'arabe. Je ne sais pas ce que vous l'avez lu. Quand le monde parlait l'arabe, la première langue internationale, c'était l'arabe. La langue de la science, c'était l'arabe. Si tu veux t'instruire aujourd'hui, il faut passer par l'anglais, hein, les publications, etc. Mais à l'époque, pour t'instruire, je vous ai lu la lettre qu'a envoyé le roi de Danemark, de la Suède, de l'Angleterre, a envoyé à Hicham III, le roi d'Espagne, de l'Andalousie à l'époque, dans lequel il vante les mérites et il parle des qualités de l'État musulman de l'Espagne de l'époque. Donc Cordoue était la capitale scientifique. Et il lui dit, est-ce que vous admettez qu'on vous envoie une délégation de princes et de princesses, une délégation de princes et de princesses, pour qu'ils viennent voir de plus près les joyaux de votre science, pour bénéficier des bienfaits de votre science, parce que nous vivons, je cite, et j'ouvre les guillemets, nous vivons les ténèbres. C'est un roi d'Espagne, c'est un roi d'Europe qui dit ça. Nous vivons les ténèbres ici en Europe. Et nous voulons justement, à travers cette délégation de princes et de princesses, venir voir de plus près les lumières de la science. يا عباد الله قراو التاريخ ديالكم. راكم ما تحطوش من السماء، ما تقطعتوش من شجرة. Vous n'êtes pas venus de nulle part. Vous avez une histoire. Surtout ولادكم. قريوهم. والله يجازيه بخير أخونا مخلوف مامش. Le directeur adjoint du lycée. Il a l'année dernière, il a mis يعني في البروغرام مادة, une matière au lycée Averroès, l'apport de la civilisation musulmane à la science. L'apport de la civilisation musulmane à la science. Or aujourd'hui, quand on voit les innovations, d'ailleurs on a tué quelqu'un, il avait 27 innovations scientifiques. On ne veut pas. Et d'ailleurs le père de Hizb al-Adala wa al-Tanmiya en Turquie, le père de Erdogan et de Orlo et de Abdullah Gül, c'est qui? نجم الدين أربكان رحمه الله, un ingénieur يعني في الRFA à l'époque, l'Allemagne. Il avait aussi, lui aussi, il avait des inventions scientifiques. Quand il est allé en Turquie, on l'a mis en prison. حنا هكذا كنديروا البغل وشرف الله قدركم. يعني غادي يبقى الحال في البغل اذا قلت هذا الكلام هذا. البغل كنقدموه والسبع كنسجنوه. السبع كنسجنوه. محمد مرسي الله يفك سراحه قال لا تقتلوا أسودكم. Ne tuez pas vos lions. Quand il était président de la République. لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب أعدائكم. Signé Mohamed Morsi. Ne tuez pas vos lions, sinon vous serez dévorés par les chiens de vos ennemis. وفعلا أيها الإخوة ما من الآن شوف السجون الآن السجون المصرية عباد الله شكون فيها؟ ناس فوق 90 au-delà de 90 ans, des gens qui ont fait preuve. واحد بحال سلطان عصام سلطان 127 livres écrits. الآن il est en prison. 127 كتاب. واللي كيحكموا دابا ما كتب لا كتاب لا ليبريتا لا الدفتر ديال 12. حنا كنقولوا في المغرب ملي كنا في الابتدائي الدفتر ديال 12 جوست 12 باج. n'a rien écrit. C'est même pas parlé. اللي قال لك الاخر. C'est même pas parlé. On lui écrit en gras. والله ما يعرف يقرا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الحق كان زهوقا. ايش ذا؟ فيرسيون خالد. فيرسيون تونس. وي. صافي فدينا في تونس. في تونس اعطينا الحق للناس، خدمنا الناس، قرينا الناس، عندنا مشكل كبير خصنا نحلوه وهو كتعرفوا هي. Alors que c'est un faux problème. Wallahi là c'est un faux problème. Dans 4 cas de figure, l'homme hérite plus que la femme. Dans 4 cas de figure. Dans l'immense majorité des cas, soit la femme hérite plus que l'homme. Eh oui. Soit que la femme hérite comme l'homme,
ولكن حنا ما يقولولناش هذا الشيء، كيمشيو الآية وللذكر مثل حظ الأنثيين، اون كوب اون ديكو بلوتو انفيرسي اون لو غامين، صافي يحل المشاكل. يا سيدي غتحلوا، إذا غيتحلوا المشاكل ديال تونس سيدي غادي نعطيو نص نص يلاه ونتحلوا وغتحل المشاكل. ولكن ورضي الله عن امرأة تونسية عريقة كتبت كتاب رسالة مفتوحة للرئيس التونسي ولعلكم قريتوها، امرأة تونسية قالت له خلاص شكون قال لك دافع علينا؟ أنا امرأة، واش أنت أرحم علي من الله؟ Tu es plus miséricordieux que Dieu vis-à-vis de moi. Je t'ai pas demandé de me défendre. Je te demande de bien répartir les richesses du pays. D'abord, en tant que président. Et ça, il est ton ressort. La bonne répartition des richesses du pays. خلي هذا مش شغلك، هذا شغل الله. الآن شوف فين وصلنا، أن حاكم سيدي يجي ويقول نعم سيدي فوالا خاصنا نحلوا هذا المشكل، هذا اللي مشكل عويص، باش حيث أنه غادي وخلق بزلزل بالبلاء وخلق هذا وبدات يعني مساكين دوك سميتو الاخر شي ما عارفينش كاع دو كوا يساجي، والله ما عارفين دو كوا يساجي. جو فوز انفيت ا لير لي زيكري دو محمد عماره دون سو سوجي. ومع ذلك ايها الاخوه، فيعني هذه الاصوات لان علاش؟ لان اعطينا لهم هذا رائع من هذا النوع. وزيدون جاي اخر تصريح انه العربيه السعوديه سنعلمن العربيه السعوديه، اون فلا يسيزي العربيه السعوديه هيك يا وليدي اللي جاي. هاي دابا غادي يفصلوا بين خادم الحرمين، لو تيتر دو خادم الحرمين، وبين رئيس الدوله، غادي يولوا شخصين وتولي السعوديه دوله علمانيه بحال الدول الاخرين. غادي يجوا دوك الناس اللي حمقونا خرجوا لنا العقل بان العلم في السعوديه والدين في السعوديه. يا راه هضر واش هضروا نهار شطح ملك السعوديه مع ترامب؟ كل واحد شاد لحيته وسكت، وقبل قال لك طلع الجلاب، هود اللحيه، دير السواك، يصلي يدير هكذا في تكبيره الاحرام. واش هذا الشيء عباد الله؟ هذا هو روح الدين، هذا هو روح الدين. نبقاو في القشور ودونا كلش. على المثال الجزائري، الحمله دايته وكيقول الله لا تحميمه، الحمله دايته وكيقول لك الله على تحميمه. إسنا غادي يجي في المصب يعني في البحر. إذن أيها الإخوان، اليوم المغطيبان الجميلات رفعات سيفيني، الآن أمور ظهرات على واقعها. والأمة أيها الإخوة الآن خطرها الداخلي أشد من خطرها الخارجي الذي يكفر بعضنا بعضهم. احنا كل واحد منا كيكفر الآخر. بورما آخر تصريح البارح اش قالت؟ نحن نحارب الإرهاب. وي، لأن الآن الباب محلول، الباب مفتوح، اللي بغينا نقتلوه نتهموه بالسعار. كونت اون فو توي سون شا اش غنغاش نديرو؟ ديك لا غاش. دابا الآن اللي شدوه قالوا هذا إرهابي ما كاينش اللي يشهد معاه. أنا غدوة غادي يشدوني، غدوة إن شاء الله ما يشدونيش، ولا يشدوك واحد منا يقول لك اخويا توا الا فولو بحال مرسي لا فولو. اخوان المسلمين لون فولو اش داروا مساكين؟ جاوا لصناديق الاقتراع، داو الانتخابات، دي زيليكسيون ليبر اي انديبوندونت بور لا بروميير فوا دون ليستوار دو ليجيبت دوبي 1952. ايوا داروا انتخابات، زون في دي زيليكسيون ليبر سو الكونترول دو هادو اللي كيراقبونا ليه لا كنا ما كاش اللي يراقبهم هنا. ايوا صافي اون ايلي ان بريزيدون سيفيل tout de suite قلبنا عليه الدنيا بتمويل من الإمارات والسعودية والبحرين، وستندم الإمارات وستندم السعودية وستندم البحرين. محمد عبد الحميد كشك رحمه الله، هذا الرجل هذا المؤمن هذا، قال النهار اللي كان إيران مع العراق في الحرب، بدت الحرب 8 سنين 8 ans de guerre entre l'Irak et l'Iran، فقال وقفوا هذه الحرب. شكون اللي كان كيمول؟ celui qui finançait cette guerre c'est le Koweït بالدرجة الأولى، أيوا، et l'Arabie Saoudite et الإمارات. الإمارات à l'époque n'existait pas، كانت متخلفة في ذاك الوقت. أيوا، فقال لها اسمعي يا كويت، يا من تمولين هذه الحرب القذرة، المسلم يقتل المسلم، اسمعي، ستكونين السندويتش، هكذا قالها هكذا، ستكونين السندويتش الذي يلتقمه صدام بعد انتهائه من إيران.
واش ما كانش ساندويتش؟ جاء 92 ولا 91 ما أدري ايش من عام، وإذا بانتهى وجا وشد ودخل على الكويت. جاء رئيس ليبيا مشى لمصر فطلب ضريح جمال عبد الناصر الزعيم الكبير، طلب من مصر يبيعوا له الضريح. Il a voulu acheter le mausolée de Jamal Abdel Nasser. Il a proposé un prix. قال معطيه لي، donnez-moi le mausolée de Jamal Abdel Nasser pour que je le mette في بنغازي. قال له pourquoi؟ قال له حتى يجيو الناس يحجوا عنده كما يحجون إلى مكة. فين هو الآن؟ راها الهي. فقال عبد الحميد كيشك رحمه الله في ذاك الوقت، قال أفلان ستبحث عن مكان تدفن فيه في ليبيا فلن تجده. 30 سنة هذه من قال هذا الكلام هذا؟ فقال بأبيات شعرية: لفظ الثرى، لفظ يعني أخرج، رفض بالمعنى رفض، لفظ الثرى والتراب، لفظ الثرى جثمانه وتجرد. La terre a refoulé son corps. لفظ الثرى جثمانه وتطهر ورماه في المجاري منكرا. منين جبدوه رئيس ديال ليبيا؟ جبدوه من المجرى ولا لا؟ واحد المجرى شفناه كاع في التلفازه. شكون قال لعبد الحميد كيشك ان هذا غادي يخرجوه من المجرى؟ لفظ الثرى جثمانه وتطهر والقاه في المجاري منكرا. لا تحسبوا بالارض جثمانه، رفضت الارض ان تكون له، رفضت الثرى ان تكون له مقابر او مقبره. رحمه الله مات في يوم الخميس، وكان في يوم الخميس وكان صائما وكان يقرأ القرآن. راه آيات رب العالمين كنشوفوها، les signes de Dieu on les voit de temps en temps. إخواننا الكرام، deux mots déjà pour un peu situer ce qui se passe يعني en Birmanie. وصل الإسلام إلى إقليم أراكان اللي الآن كسميه نيامار في القرن السابع الهجري، في 7e siècle. في le 7e siècle, l'islam justement est entré dans ce pays. Au même moment, l'islam est venu dans le Maghreb, في المغرب والجزائر وتونس. في فترة الخلافة الأموية في القرن السابع الميلادي. وكون هذا الشعب، شعب روينغا الآن اللي كتشوفوه persécuté, le peuple que vous voyez était une monarchie، مملكة، كانت دولة. وكون شعب الروهينجا مملكة دام حكمها 350 عام. شي ناس راه مشينا عندهم وقطعناهم. كان عندهم دولة في سميتو أراكان، وكانت لهم مملكة، وكانوا مسلمين كلهم في ذلك الحين، وعددهم 5 من الملايين من المسلمين. اليوم راه 1,200,000 ولا 1,300,000. ثم انفرط عقدها على أيدي الغزاة البورميين عام 1784. 1784, la Birmanie a envahi يعني cette région qui s'appelle aujourd'hui يعني الأراكان. وبدأت معاناة الأقلية المسلمة في ميانمار من ذلك الحين. Depuis 1784, mais à l'époque il n'y avait pas des moyens de communication, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas Facebook, pour qu'on puisse voir de plus près. Mais la persécution était là, comme d'ailleurs elle était partout. Et il y a un film, à l'occasion je vous invite de le voir, il vient de sortir, qui s'appelle Artogrol. Artogrol a fait 170 épisodes. Artogrol, c'est une série. Artogrol c'est l'histoire de la genèse ou de la naissance de l'Empire ottoman. تعرفوها، اقرأوا شوية التاريخ بتاعنا يا جماعة. الدولة العثمانية كيف نشأت. وعندما ترون هذا المسلسل فستجدون أن هناك شبه كبير جدا بين ما نعيشه الآن من تواطؤ مع المستعمر، ومن خيانات
ومن دويلات، والدولة تكيد لدولة أخرى، وزعيم يقضي على زعيم آخر، والابن يحاول أن ينقلب على أبيه. Un peu ce que nous avons vécu en Andalousie. En Andalousie. C'est un peu ce que nous avons vécu en Andalousie, à l'époque aussi, il y a de ça 7 siècles, ou 8 siècles, la naissance de l'Empire ottoman. Je vous invite à voir cette série, puisque vous regardez la télé, autant regarder quelque chose qui est intéressant, parce que ما غاديش نقول لكم تشوفوا التلفازه، غادي تشوفوا التلفازه وغادي تشوفوا غاتزابي وكذا، فعلى الاقل بعد روح شوف سميتو sur YouTube, tu vas voir ce film. هذا الشعب منذ سنة 1748, depuis 1784, on a privé ce peuple de tous ses droits. Les droits politiques bien sûr, les droits économiques, pas d'instruction, التعليم ما كاينش، ممنوع يقراو. أولاد يعني سميتو هذا مينمار ممنوع يقراو في المدارس العمومية وفي الجامعات العمومية. Interdit d'être scolarisé dans les écoles publiques et dans les universités publiques. Et surtout, en 1982, hier, 1982 est sortie une loi interdisant au peuple de Myanmar d'avoir la nationalité birmane. Parce qu'ils ne font pas partie du peuple birman. Alors que, ils ont été là depuis toujours. Aujourd'hui, pour postuler ou pour prétendre à la nationalité, alors que quelqu'un qui a vécu là-bas, il fait partie du peuple, il doit justifier que ses ancêtres, grands-pères ont été là avant 1884. Barakallah, 2 siècles et smitullah. Donc ils n'ont pas la nationalité. Et dernièrement, pour un peu expliquer l'accentuation de ce qui se passe aujourd'hui, et dernièrement, ils ont arrêté un bus dans lequel il y avait Hafadat al-Qur'an al-Azim. Le bus était rempli de huffaz. Ils les ont arrêtés. Ils ont ligoté leur langue, celle qui est le Coran, et on leur a arraché leur langue. Vous lisez ça في الكلام ديال عمر عبد الكافي. La sortie يقول وقفت 90 ثانية. Arrête-toi, soit 90 secondes pour voir la réalité du combat. Et de là a commencé le jeu. طبعا aujourd'hui, il y a des voix, notamment في الإمارات كتقول. في الإمارات كتقول أن الشيء اللي كيوقع تما c'est exactement ce qu'ont fait الإخوان المسلمين في مصر. Ce sont des indépendantistes. يا خويا لا تستغربوا. الإمارات العام الفايت en 2016 il a cédé 2 hectares 20 000 mètres carrés notamment aux bouddhistes, parce que le génocide se fait au nom de la religion bouddhiste, aux bouddhistes de construire le plus grand temple bouddhiste à Abu Dhabi, avec le financement de l'État musulman de l'Émirat et avec des fonds propres. Et quand on a demandé à la présidente, ou à la première ministre, celle qui porte aujourd'hui, qui a le prix Nobel, elle a dit, bien sûr, nous combattons le terrorisme. Nous combattons parce que celui qui a inventé ce concept depuis septembre 80, de septembre 2001 plutôt, aucune définition du terrorisme. Celui qui vous parle, aux yeux d'un certain nombre de personnes, notamment les Émirats terroristes. أنا يحيى كنت تيروريست واش غادي يسجم دي برا هي واجله انا عمر اللي كيتكلم عندكم في الامارات حطوا في لائحه تيروريست ماشي غير انا الشيخ القرضاوي الحمد لله هيا حطوني مع الشيخ القرضاوي مزيان هذه مليحه هذه في الحال الشيخ القرضاوي تيروريست الريسوني في المغرب تيروريست الجمعيات كاع الاسلاميه في اوروبا تيروريست شكون اللي ماشي تيروريست الامارات وزير خارجية الإمارات يقول بنص الكلمة يتوجه لغزة ثوروا على حماس سنرفع عنكم الحصار. كيتكلم باسم إسرائيل ماشي غادي نقولوا لإسرائيل غادي نرفعوا عليكم الحصار. شكون داير الحصار إذن؟ On va lever l'embargo. Mais c'est que l'embargo il est fait par Israël. On va relever l'embargo et on va construire Gaza en une année. Mais débarrassez-vous de Hamas.
لأن حماس تيغوريست. غادي نقضيو على كل قطرة ديال الشرف وعلى كل قطرة ديال الحياة وعلى كل قطرة ديال النخوة. on va la tuer. ويوليو الناس يعني de la chair humaine qui bouge، ما عندها لا من لا دين وكذا. صافي هو هذاك. هاش بغاو لينا احنا الآن؟ يقتلوا فينا يعني كل شيء. هذا أيها الإخوة، إذا واقف هنا، إذا قلت وزيرة الخارجية أو الوزيرة الأولى ديال بورما تجي عليها، اسمع أش قال شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب الذي أعرفه وجلست معه وتكلمت معه هنا في باريس قبل أن يكون شيخ الأزهر. إن غيان دو شيخ الأزهر، أنا أقول لكم راه قرأناه في السوربون في باريس. إن غيان دو شيخ الأزهر، يا حسرة على شيخ الأزهر نهار كان الأزهر. أش قال في لقاء l'année dernière dans une réunion؟ أيوة il a dit que أش قال هذا المعتوه؟ قال البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الشخص الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات الإنسانية، وكان من أبرز صفاته الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة، وأن كبار المؤرخين في العالم يصفونه أو يصفون دينه بأنه دين الرحمة الغير المتناهية. إيوا روح ادخل معاه ما دام تشهد له بأن هذا، لأن احنا كنعرفوا سيدنا النبي هو نبي الرحمة، بوان نقطة، نبي الرحمة، هذا نبي الرحمة الغير المتناهية. Nous connaissons que le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, c'est le prophète de la miséricorde. Vous savez, point. Là, هذا d'après Cheikh Al-Azhar, il est le prophète. D'ailleurs, c'est un dieu, Bouddha, c'est pas un prophète. Hein? Yani, la religion bouddhiste est une religion de la miséricorde et sans limite. Bima'na, Cheikh Al-Azhar déclare qu'il y a quelqu'un d'autre plus miséricordieux que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. والناس كيسمعوا هذا الكلام هذا que je vais traduire. Le bouddhisme est une religion. Le bouddhisme est une religion humaniste et morale au premier chef. Le Bouddha, cette personne sage et calme, est considéré comme le plus important personnage au monde. Parmi ses qualités les plus importantes, le calme. On a vu le calme, le calme, la sagesse, l'affection, l'indulgence et l'amour. Le bouddhisme est considéré comme la religion de miséricorde sans limite. Signé Ahmad al-Tayyib, Cheikh al-Azhar. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا، أن يغفر ذنوبنا، وييسر أمورنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هو واجبنا؟ Je ne fais que remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont des sujets qui nous dépassent. Aujourd'hui, les Nations Unies sont le secrétaire général des Nations Unies. J'appelle les autorités birmanes à faire preuve, à aller dans leur intérieur, dans leur fond intérieur, et de chercher la miséricorde. Signé واحد منهم. Tout simplement. Il faut dire les choses. Hein. والحكم ديال العرب. الحكم ديال العرب أخويا شفتوهم؟ ياك شفتوهم؟ كل واحد باش لاهي. حنا باغيين الآن في السعودية وفي قطر وغادي نضيقوا مازال على قطر. ياك في السعودية وفي الإمارات. في حين الآن غادي يقول لهم سيدهم سكتوا غادي يسكتوا. الآن فيه لقاءات بين أمريكا وقطر وغيتحل المشكل ويبقى العيب. شفنا موسم الحج ما شاء الله، موسم الحج فات في أحسن الظروف، والناس اللي كيتحرقوا ولا كيتقتلوا ولا واحد تكلم عليهم ولا واحد دعا عليهم ولا واحد سميتو. باش ما نضيعوش العلاقات الإنسانية، العلاقات البشرية، التعايش. حرقني ماشي مشكل، ولا واحد قال أن هذا إرهاب. يا لو كان ذاك الشيء اللي داروا مسلمين، لو كان دابا صور اللي شايفينه الآن داروه مسلمين. داعش ما دارش ذاك الشيء،
سمحوا لي بالكلمة، داعش ما دارش هذا الشيء. شفنا صور صحيحة كيقطعوا بالموس، يقطعوا اللحم ديال الاخر وكيعطيوه النسور وسميتو الصقور. داعش اجرام مجرمين وكذا، لكن ما دارش هذا الشيء. الارهاب خاصة عباد الله بكم، انتم الارهابيون بغيتوا ولا كرهتوا. الارهاب خاص بالاسلام وبالمسلمين. اما اذا خرجنا من الاسلام والمسلمين يجي نابورت كي ياخذ كار، ياخذ طوبيس، ياخذ طياره ويدخل في الناس ويدهسهم ويقتلهم، يقول لك هذا سي ان ديزيكيليبري. il avait un problème, il avait un chagrin d'amour. وي مرتو ما قالت له ما نحبكش، je t'aime plus، اقتل. واذا واحد محمد يا خويا il a prié où؟ يا ودي ما كيصليش. باه ديال التونسي هذاك اللي في نيس كيقول ولدي ما كيصليش ما كيصومش، اون لو باس بور ان مجاهد. وي دابا الواحد فيكم شحال هو كيصلي؟ انا اخر واحد فيكم، كاين اللي صلى 50 سنه 55 سنه 60 سنه تبارك الله، ما وصلش لدرجه المجاهد. هذا اللي كيصلي بكم هو كيضل صاحبي كيوجد، مازال ما وصلش لدرجه المجاهد. السيد من لابواد دو نوي ايوا اصدق بين يد 72 حوريه. هانيئا لك اخويا، ليش مت صاحبي ضربت يدك يا صاحبي؟ وغيره دي غوبري دو جوستيس، دي كريمينال كنعرفوهم، اون لي كوني. لا غادي يلصقوا ليكم انتوما غير المسلمين، ils font partie de la communauté، ce sont des musulmans et ils ont appris ça à la mosquée. ملي كنقولوا لهم واش ليليف il a dépassé le maître، ياك حنا اللي كنصليو بهم، حنا اللي كنخطبوا فيهم، et ils nous ont dépassé. سي يا quelque chose qui va pas. كيقول لك انت هادشي فين تعلموا. وقلت لكم القصه ديال جان دو فلاندر، عيطت لي لامير دو لي قالت لي مسيو لاصفار يفو الي على جان دو فلاندر، لي ان بروبليم. مشيت جان دو فلاندر لقيت واحد مسكين دار لهم تما مشكل، داير مشكل يحسن عاونوه، ايوا دار مشكل. فحتى حنا عندنا الحماق ديالنا، ما عندناش الحق يكون عندنا حماق ولا عندنا الحماق ديالنا، ايوا. ف المهم جا السيد جابوا البوليس ومشى، بخي اون ريغل البروبليم. فجيت افيك لو بروفيسور هذا سميتو الجينيكولوج، افيك دي ساج فام، افيك كذا. وي كنتكلموا قال لي مسيو لاصفار سكي نوز انكيت سي كو où est-ce qu'il a appris ça. قلت له aussi nous sommes inquiets, où est-ce qu'il a appris ça. Non, il a appris ça, il fait partie de l'île Sud. Donc à l'île Sud il y a 2 mosquées. قلت له monsieur si j'ai bien compris, vous voulez associer pour absolument. Oh oui, monsieur Lasfar. Je m'appelle Amar Lasfar. J'ai fait 4 enfants ici à Jeanne de Flandre. واش سمعتوا بيا؟ ما سمعتوش كاع بيا. 4 الاولاد اللي ولدت لي تما الزوجه الله يحفظها. وبزاف د المسلمين علاش هادو ما اون بارل با دو، سي لو تران كي اريف الوغ. جبت لي هاد الحمق. راه هذا يلفو اش كنقول لك كما القبيحه هذيك هنا وهي حتى في المارشي كيدير لها ميم شوز. حتى حنا عندنا في الجامع كيدير لنا لا ميم شوز. اون لي كوني يا مسيو، حتى في الجامع ما سلمش عليا. اون لي كوني سو سون دي فو، سي دي ديزيكيليبري. يقول لك لا انتم ما عندكمش يكون عندكم ديزيكيليبري. انتم فوزيت بيان ايكيليبري توس، ما عندكم لا ديزيكيليبري لا مريض لا شاغران دامور لا والو. يا ودي هذا الشيء ديال القسمه الضيزه اللي كيقول القران العظيم لا ريبارتيسيون يعني انيكيتابل ولا ريبارتيسيون انجوست. حتى هنا عندنا الحماق كيديروا توما دو زبالي كيديروا كذا وكيسرقوا. والقران العظيم كونت il parle de couper les mains، واش هذا كوبي لي مان وما يكريا الناس ما امنيش ما كيما عم كيتكلم على المسلمين. السارق والسارقه المسلمين، الزانيه والزاني مع من كيتكلم مع المسلمين. اما واحد الى كافر ما تقطع له يدو، ما تجلدو، ما دير له والو، ني با كونسيرني. اذا بارمي لي مسلمون كاين فيهم الزنات، بارمي لي مسلمون كاين فيهم السراقه، بارمي لي مسلمون كاين فيهم المنافقين، بارمي لي مسلمون كاين فيهم لي فوتور دو تروبل، لي كريمينال. ولكن اتونسيون ناسوسي با يعني الاخر سميتو لو كريم دون بيرسون ا توت اون كوميونيتي، سي با بيان. ما المطلوب منا؟ طبعا الدعاء، لكن الدعاء لا يكفي. اكتبوا الان عندك هنايا تبارك الله 800 واحد جالسين. اشي منعك يا اخي، عندك لو سيت نتاع ليليزي ولو سيت نتاع ماتينيون ولو سيت نتاع بوربون ولو سيت نتاع لو بالي دو لوكسمبورغ.
le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement et l'Élysée. اكتب يا أخي تويتي دير تويت نتاع deux phrases. Nous dénonçons, nous appelons notre gouvernement à faire le nécessaire. 800 غادي يمشيو كلهم لهذا، لكن احنا ما عندناش هذا الكولتور، ما عندناش لا كولتور هذه، لا حنايا كنساو. On ne fait pas attention nous, ni à notre histoire, ni à ce qui se passe, ni à ce qui se dit. قول فيا اللي بغيت، عايرني، سبني، قول اللي بغيت. أنا عندي ماما كناكل وشارب وعندي الحمد لله الأخر صافي وانتهينا. هذه هي حال الأمة. الدعاء لابد منه. ثم كتبوا، راسلوا، اكتبوا. ستنظم مظاهرات، لكن مظاهرات معليش غير تعبير. On va s'exprimer en quelque sorte, mais il faut que les grands du monde, d'abord la responsabilité incombe en premier chef aux États musulmans. اش كيديروا؟ لاهيين. رضي الله على أردوغان، ورضي الله على حليمة زوج آمنة زوجة أردوغان، ورضي الله على أحمد داود أوغلو وزير أول ديال تركيا. راحت مراه، حنا الرجال ما بقاوش، راحت مراه مؤخرا البارح شفتوها، راحت إلى المخيمات نتاع هؤلاء اللاجئين وبكت معهم، وخذت التليفون. شكون؟ البطل. راه مسلسل أرطغرل، راه سي في سور ميزور. Ça vous rappellera quand vous l'aurez vu, ça vous rappellera يعني رجب طيب أردوغان. خذت التليفون تكلم مع الوزيرة الأولى، هذه سميتو شي حاجة تسي، قال لها واش كديري؟ ولا حاكم واحد كلمها، ولا حاكم من حكام المسلمين تكلمها. احنا كنرجموا الشيطان، لاهيين مع الشيطان. لا الحجرة تكون هدا، عندك يا حجرة قد نهار، قل من الفول فوق الحمص، يبقى في الفول والحمص. حنا كيرجمونا بالدسميت، وحنايا العلماء اذا ما نعستيش هنا الحج باطل. نعس ما انت، اجي نعس معايا، والله ما كينعس ما هو. حنا شفناهم كيجي الامير بالكات حتى للشيطان وكيرجم من السرجم. اخوك عمر مع الحجاج بوليزافيفي ولا لا غادي يدير هكذايا. وحنا الحجاج ديالنا يعني مساكين كيموتوا كات. ودايوغ لاني ديرنيير اون اوبليي سكي سي باسي لي 13000 ولا 14000 مور. مش شكون اللي كان السبب؟ تنسى الموضوع. 14000 ماتوا، تنسى الموضوع. نتوجهوا الله سبحانه وتعالى ونقولوا إني مغلوب فانتصر، ندعيو ثم نفقوا الفلوس. لأن إخوانكم الآن في أبيل هومانيتير ils ont fait حقيقة une opération بارك الله فيهم. ils ont répondu présent. ils sont في الحقيقة في سميتو في لي كومبينغ ديال في لي كون ديال سميتو إخوانهم هناك، فسنجمع لهم إن شاء الله. على الأقل سمعنا وشفنا التصاور اللي شفتوا كذا، فأنا غادي نبرد الذمة ديالي باش غدا يوم القيامة ملي غيسوني ربي نقول له أنا ما كنتش حاكم. لو كان كنت حاكم بحال أردوغان غندير التليفون. أردوغان قال خليوا يخرجوا كاملين يمشيوا لبنغلاديش، لأن بين بنغلاديش وبين ميانمار نفس الببليك، نفس البنادم، نفس اللغة، نفس كذا. يا أخي يخرجوا كامل يمشيوا لبنغلاديش على حسابي، على حساب الدولة التركية. رضي الله عنك يا أردوغان، على حساب الدولة التركية. On prend tout en charge. شحال 1,5 مليون. On prend tout en charge. Mais sortez-les parce qu'on va les exterminer. لو طون كو لي ناسيونز اوني غادي يفيقوا غادي يجتمعوا يكون فات الفوت. راه مازال لي ناسيونز اوني كيجتمعوا على فلسطين من 1947، مازال كيحلوا دوبوي 1947 sont en train de trouver une solution يعني au Palestiniens. C'est la même chose. Au moins sauvons les vies. فإنا لله وإنا راجعون. الدعاء أيها الإخوة، نشر هذه الأخبار بين الناس مع التحفظ في الصور، لكن أيضا أن نقف وأن نجمع لهم إن شاء الله. بعد ما نكمل الخطبة إن شاء الله قبل ما نصليو غادي نفوتوا في الصفوف ونؤدي ما علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. هذا جهد المقل. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. يعني on peut faire peu plus que ça. Mais surtout, après avoir fait le dua, après avoir donné, surtout écrivez, dénoncez. Là, la guerre في le net. Écrivez, prenez le site نتاع l'Élysée, bombardez-le avec des Twitter. Prenez le site Matignon, bombardez-le avec les écrits. Nous, les musulmans de France, nous dénonçons
ce qui se passe sur le plan humanitaire, sur le plan citoyen, sur le plan كذا moral. المهم trouver les mots et ne restez pas. ولا غدا يجي واحد يقول لك عمر وعلاش ما درتوش المظاهرة؟ غنديروا مظاهرة ونديروها في باريس في العواصم غتكون ولكن ما غاديش غير بوغ الرمزية بوغ لا symbolique de la chose. Mais assume tes responsabilités mon frère. Assume tes responsabilités devant Dieu et devant l'histoire. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. دعاء لأخ مريض ولأخ كان يصلي معنا توفي يوم الاثنين الماضي. اللهم يا ربي هذا المريض اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اسمعنا براحته، اللهم رب الناس اذهب الباس في انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الميت صلى الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيته بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومات على ذلك. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واستع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأن خير من أهله وأعده من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يسر لنا أمورنا يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين ربنا اجعلنا لك شاكرين إليك منيبين عليك متوكلين منك قريبين من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا سدد رميتنا ثبت حجتنا وفلوس سخيمة صدورنا اجعلنا يدا عمن سوانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا ولا في أهالينا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا سلما وسلاما لنا ولغيرنا واجعلنا في من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فنمر إن شاء الله في الصحف الآن بعد ما توقفوا غادي نمر في الصحف إن شاء الله ونقيم الصلاة.